মই কালি ৰাতি এটা আচৰিত সপোন দেখিলো। I had a strange dream last night. I had a strange dream last night. মই তালৈ গলো কিয়নো মোৰ মন আছিল। মোৰ মন আছিল মই তালৈ গলো। I went there because I wanted to. I went there because I wanted to. মই খালো কিয়নো মোৰ মন আছিল। I ate because I wanted to. I ate because I wanted to. মই সেইটো কৰিলো কিয়নো মোৰ মন আছিল। I did that because I wanted to. I did that because I wanted to. মই বুজি পোৱা নাই কি কৰো। I don't know what to do. I don't know what to do. বুজি পোৱা নাই কি পঢ়ো। ধৰি লওক আপোনাৰ কেইবাটাও সাবজেক্ট আছে পঢ়িবলৈ আৰু আপুনি কনফিউজ হৈছে যে মই কোনটো পঢ়ো। তেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য ইউজ কৰো যে বুজি পোৱা নাই মই কি পঢ়ো। I don't know what to study. I don't know what to study. বুজি পোৱা নাই কি খাওঁ। I don't know what to eat. I don't know what to eat. এতিয়া মই আপোনালোকক এটা সেন্টেন্স দিছো যিটো আপোনালোকে ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰি মোক কমেন্ট বক্সত জনাই দিব। সেন্টেন্সটো হ'ল বুজি পোৱা নাই কি ৰান্ধো। মই বুজি পোৱা নাই কি ৰান্ধো। মই অংক পাৰো মই অংক কৰিবলৈ পাৰো। I am good at maths. I am good at maths. এইটো তিতা হয়। It tastes bitter. It tastes bitter. এই ঔষধটো তিতা হয়। This medicine tastes bitter. This medicine tastes bitter. গোটেই দিনটো বৰষুণ দি থাকিলে। The rain continued all day. The rain continued all day. এই পানীখিনি খাব পৰা যাবনে? এই পানীখিনি ভাল হয়নে? মই খাব পাৰিমনে? Is this water drinkable? Is this water drinkable? পানীখিনি খাব পৰা নাযাব। পানীখিনি বেয়া হয় খাব পৰা নাযাব। The water is not drinkable. The water is not drinkable. তুমি কেতিয়াবা ময়ূৰ পক্ষী দেখিছানে? Have you ever seen a peacock? Have you ever seen a peacock? মই যি কওঁ সি বিশ্বাস কৰি লয়। He believes whatever I say. He believes whatever I say. তাৰ কেতিয়াৰ পৰা অসুখ হয়? How long has he been sick? How long has he been sick? He কি কয় মই কেৰেপ নকৰো। I don't care what he say. I don't care what he say. মই আৰু কাম কৰিব নোৱাৰো। I can't take any more work. I can't take any more work. মোৰ ধূলিৰ পৰা এলাৰ্জি হয়। I'm allergic to dust. I'm allergic to dust. মোৰ ফোনটো হেৰালে। I have lost my phone. I have lost my phone. মোৰ ফোনটো চুৰি হ'ল। My phone got stolen. My phone got stolen. ফোনটো বাজিছিল নেকি? Was the phone ringing? Was the phone ringing? 9টা বাজি গ'ল। It is already 9. It is already 9. 10টা বাজিবৰ হ'ল। It is almost 10. It is almost 10. যদি তুমি ঘৰত আছা। If you are at home. If you are at home. মোৰ অলপ ঘৰত কাম আছে। I have some stuff to do at home.
I have some stuff to do at home. তুমি মোৰ কথাটো শুনি ল'ব লাগিছিল. You should have listened to me. You should have listened to me. তুমি পৰহি আহিব লাগিছিল. You should have come day before yesterday. You should have come day before yesterday. তুমি ইয়াত কেনেকৈ? How are you doing here? How are you doing here? তুমি কিবা সমস্যাত পৰিছা নেকি? Are you in some kind of trouble? Are you in some kind of trouble? বন্ধু কিহৰ কাৰণে থাকে? What are friends for? What are friends for? মই আগতে আপোনাক কৰবাত দেখিছো. I have seen you somewhere before. I have seen you somewhere before. মোক আৰু অলপ ওচৰৰ পৰা চাব দিয়া. Let me get a closer look. Let me get a closer look. মই এতিয়ালৈকে কাকো কোৱা নাই. I have not told anyone else yet. I have not told anyone else yet. মই এতিয়ালৈকে তাক কোৱা নাই. I have not spoken to him yet. I have not spoken to him yet. তুমি এতিয়ালৈকে কিয় থিয় হৈ আছা? Why are you standing yet? Why are you standing yet? মই বহিবলৈ জেগাই নাপালো. মানে মই বহিবলৈ ঠায়ে নাপালো. I didn't get a seat. I didn't get a seat. তাত বৰষুণ হৈ আছে নেকি? Is it raining there? Is it raining there? মই ভাত ৰান্ধি অলপো ভাল নাপাওঁ. I don't like cooking at all. I don't like cooking at all. মই সেইটোৱে কৰোঁ যিটো মোৰ মৰ্জি হয়. I do what I want. I do what I want.